warga jemaat NGPMB dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di tahun yang baru, tahun 2022. Gemeenteleden van NGPMB en alle broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Goedemorgen, welkom in het nieuwe jaar 2022. Setiap tahun yang kita jalani punya kenangan dan cerita tersendiri, sehingga tidak bisa dilupakan begitu saja. Tahun 2021 kita lewati dengan begitu banyak tantangan dan persoalan. Begitu kita lewati dengan cerita tentang jatuh bangun dan suka dukanya. Bisa dibilang bahwa perjalanan di tahun 2021 bukanlah perjalanan tanpa masalah, sebab kita menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan dan persoalan. Apalagi semua aktivitas, baik selaku pribadi, keluarga, dan juga gereja dan masyarakat selalu dibatasi. Karena kita masih tetap juga bergumul untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang terus-menerus merubah kehidupan kita, sehingga membuat hidup kita tertekan di dalam banyak hal. Tapi juga kadang mempengaruhi iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Tapi kita semua bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam kenyataannya kita semua tidak pernah menyerah, tapi terus berjuang dan tetap berpegang pada iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang sudah memimpin kita melewati tahun 2021 dengan selamat. Hari ini kita masuk tahun yang baru, tahun 2022. Sebagai tahun yang baru, pasti kita akan berharap dan berdoa semoga pandemi COVID-19 virus Omikron ini akan berlalu atau akan berakhir, supaya kita akan kembali beraktivitas secara normal. Semoga di tahun yang baru ini kita mendapatkan hal-hal yang baru, serta berupaya untuk memiliki keberanian, harapan dan keyakinan untuk bisa mengatasi semua rintangan di tahun yang baru dengan cara kita belajar daripada semua pengalaman-pengalaman dan pergumulan-pergumulan yang pernah terjadi di tahun yang lalu. Kita semua mengharapkan supaya tahun baru ini akan membawa perubahan untuk hidup yang lebih baik, serta tetap optimis pada janji Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau begitu saja. Janganlah takut, janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Biarlah dengan janji penyertaan Tuhan inilah kita masuk di tahun yang baru, tahun 2022 dengan sukacita. Tuhan memberkati langkah kita semua, dan biarkanlah Tuhan turut bekerja sesuai kehendaknya bersama-sama dengan kita untuk melakukan yang baik bagi keluarga, bagi persekutuan jemaat, dan juga bagi banyak orang. Elk jaar dat wij doorlopen bevat eigen herinneringen en verhalen, waardoor het niet zomaar kan worden vergeten. Het jaar 2021 dat wij passeerden met de vele herinneringen en verhalen, met zijn vallen en opstaan, vreugde en verdriet. Gezegd kan worden dat de weg van het jaar 2021 niet
in weg is zonder problemen, want we werden geconfronteerd met erg veel belemmerende kwesties. Alle activiteiten, persoonlijk, qua gezin, kerk en ook samenleving werden beperkt vanwege de worstelingen in de confrontatie met het COVID-19-pandemie en de Omicron-virus, die voortdurend onze levenswijze veranderden, waardoor ons leven in vele zaken onder druk kwam te staan en ook ons geloof in en onze hoop op Jezus werden beïnvloed. Maar wij danken de Heer dat wij ons in feite niet hebben overgegeven door te blijven strijden en vast te blijven houden aan ons geloof in en onze hoop op Jezus Christus, de Heiland, die ons veilig had geleid met het passeren van het jaar 2020. Vandaag zijn wij het nieuwe jaar 2022 binnengegaan. Natuurlijk zullen we blijven bidden en hopen dat de COVID-19 en de Omicron-pandemie voorbij zullen gaan of zullen eindigen, opdat we weer terug kunnen keren naar de normale activiteiten. Mogen wij in dit nieuwe jaar nieuwe zaken vinden en ons best doen om de moed, de hoop en de overtuiging te bezetten, om alle hindernissen in dit nieuwe jaar te overwinnen, door te leren van alle ervaringen en worstelingen van het afgelopen jaar. Wij hopen allemaal dat dit nieuwe jaar verandering zal brengen, die meer dan goed is, en optimistisch blijven voor de belofte van de Heer. Namelijk, de Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Deuteronomium 31, vers 8. Mogen met deze belofte van de aanwezigheid van de Heer we het nieuwe jaar 2022 ingaan. De Heer zegent onze schreden en mogen de Heer conform zijn wil met ons samenwerken om weldaden te verrichten voor het gezin in onze gemeente en de vele mensen. Namens het synodebestuur van de NGPMB wil ik alle gemeenteleden van de NGPMB, de dienaren, werkgroep, vrouwenvereniging, OOZ en alle broeder en zuster die hebben deelgenomen aan deze online. Welkom in een nieuw jaar. De Heer Jezus zegen ons allemaal. Atas nama BPS en GPMB, kami mau menyampaikan kepada semua warga jemaat en GPMB, para pelayan, pembantu, werkgroep, persekutuan ibu-ibu, OOZ, dan semua basudara yang mengikuti ibadah online ini. Selamat masuk tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Dank u.
saudara-saudara anggota jemaat NGPMB, dan semua saudara umat Kristiani di mana saja berada yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2022 dan selamat bertemu kembali dalam siaran online dienst dari Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters waar u ook bent, die de Heer Jezus lief heeft. Goedemorgen, welkom in het nieuwjaar 1 januari 2022 en welkom terug via de online dienst van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Shalom. Mari kita bersyukur dan menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu meminta pertolongannya. Laten we dankbaar zijn en ons aan God overgeven en om zijn hulp vragen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. De Heere zij met u allen. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembukaan kita di hari ini, di tahun yang baru ini, terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur. Mazmur Pasal 121, ayatnya yang kedua-a. De aanvangtekst is genomen uit het Oude Testament, het boek Psalm 121, vers 2a. Die luidt als volgt, yang bunyinya begini. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Mijn hulp is van de Heere. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, gemeente die de Heer Yesus lief heeft. Sebelum kita membaca dan mendengar akan firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan Roh Tuhan yang kudus dalam doa. Voordat we het woord van God gaan lezen en erover denken, laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Mari kita berdoa, laat ons bidden. Ya Tuhan, kami bersyukur atas janji penyertaan-Mu, sehingga kami boleh tiba di tahun yang baru ini dengan selamat. Tuntunlah langkah kami, mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu Tuhan, lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, supaya kami kuat dan mampu melangkah di tahun 2022 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Christus kami berdoa. O Heer, wij zijn dankbaar voor uw belofte van wijsheid, zodat wij veilig in het nieuwe jaar kunnen aankomen. Leid onze stappen, stelt ons in staat met kracht van de Heilige Geest, zodat we Gods wil kunnen begrijpen door uw woord te lezen en te prediken. Zodat wij sterk zullen blijven en vastbesloten zijn om uit te gaan in 2022. In de naam van de Heer Jezus Christus bidden wij tot u. Amin. Pembacaan Alkitab di hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. De Bijbellezing van vandaag is genomen uit het Oude Testament, het boek Genesis hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 6. Die luidt als volgt, yang bunyinya sebagai berikut. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah
apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Genesis 15, de versen 1 tot en met 6, die luidt als volgt. Belofte aan Abram. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abram in een visioen. Wees niet bevreesd, Abram, ik ben voor u en scheelt uw loon zeer groot. Toen zei Abram, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer, uit Damaskus zal zijn? Verder zei Abram, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heer kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Amin. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan. Tot zover luidt het woord van de Heer. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Christus. Gelukkig zijn zij die Gods woord hebben gehoord en dit willen onderhouden. Laat ons dan hiervoor onze Heer Yesus Christus lofprijzen. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema di hari Natal, hari tahun baru ini, ibadah tahun baru ini bunyinya yakin dan taat akan janji pemeliharaan Tuhan. Perayaan tahun baru oleh gereja merupakan saat sukacita dan syukur serta pengharapan. Kita bersyukur karena kita dibawa oleh Tuhan memasuki hari-hari baru di tahun yang baru ini. Apalagi kita yang telah melewati tahun 2021 yang penuh dengan banyak tantangan akibat COVID-19, virus Delta dan Omikron, dan berbagai tantangan-tantangan yang lainnya. Belum lagi saudara jemaat, banyak hal yang kita hadapi dalam keluarga dan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita dan sebagainya. Hal-hal yang mengharukan kita, hal-hal yang membuat kita sedih karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi tak dapat disangkal saudara jemaat bahwa ada juga hal-hal yang menggembirakan kita, yang membuat kita bergembira dan bersukacita. Yang pasti saudara jemaat, kehidupan kita dalam segala hal ada
dalam tangan pengasihan Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tahun baru adalah saat kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita menyaksikan kasih setia Tuhan yang menyertai langkah-langkah hidup kita. Sehingga kita tiba di tahun yang baru ini dan tiba di hari ini. Hari ini juga saudara harus menjadi hari yang penuh pengharapan. Karena kita yakin bahwa sama seperti Tuhan telah memimpin kita di tahun yang lampau, akan memimpin kita selanjutnya menjalani hari-hari baru di depan. Sebab Ialah Tuhan yang lahir ke dalam dunia ini dan membawa cahaya pengharapan di tengah berbagai kondisi kita masing-masing yang penuh dengan tantangan dan problem. Hari-hari yang kita lalui di depan tentu masih rahasia bagi kita saudara jemaat. Sejalan dengan waktu, maka perjalanan hari demi hari akan terbuka rencana-rencana Tuhan di depan kita. Dan kita mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita menjalaninya. Dan sebagai orang percaya kita yakin dan taat akan janji pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kita alami, tema kita dengan nats pembukaan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pembacaan kita tadi merupakan bagian dari pergumulan Abram berhubungan dengan kelanjutan keluarganya, karena sampai dengan saat itu ia belum memiliki keturunan. Sebagai manusia ia khawatir akan masa depannya. Dalam hatinya berkecamuk segala rencananya. Memang itu bukan tanpa alasan. Karena Abraham terlibat di dalam pukulan-pukulan hebat dari sejarah dunia besar. Dan Tuhan mengetahui hal itu saudara jemaat. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang lain, yang indah dengan Abraham. Sesuai dengan janjinya. Di sini dinyatakan bahwa bagaimana Tuhan yang berinisiatif untuk menyapa Abraham. Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan hendak menyatakan rahasia tentang riwayat hidup Abraham. Tuhan menyatakan dan mengatakan, jangan takut Abraham. Maka dengan demikian Tuhan mengambil alih tanggung jawab atas kehidupannya, yaitu perlindungan atas nyawanya dan upah ganjarannya. Apa yang dinyatakan Tuhan adalah kepastian satu janji bahwa Tuhan yang bertindak sebagai pelindung perisai Abraham. Tuhan tidak pernah main-main dengan janji yang pernah ia katakan. Kejadian 12 ayat 1. Bahwa aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kesungguh-sungguhan akan janjinya telah membuat Tuhan menunjukkan apa yang hendak Tuhan lakukan terhadap masa depan keluarga Abraham. Yaitu keturunan Abraham akan sebanyak bintang-bintang di langit. Di sini Tuhan membawa Abraham untuk menyaksikan sendiri bintang-bintang di langit yang tidak dapat dihitungnya. Dan Abraham memandang ke langit di dalam pengaruh janji Tuhan Allah. Ia berdiam diri memperhatikan, mendengar, memandang dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Menanggapi apa yang dikatakan Tuhan ini, maka Abraham menjadi percaya. Hal ini menunjukkan telah berubahlah sikap Abraham dari sebelumnya yang khawatir, sangsi, menjadi percaya. Abraham telah mengatasi kesangsiannya, melepaskan rencananya tentang Eliezer hambanya
dan menerima dengan baik rencana Tuhan. Sikap hati Abraham yang percaya kepada rencana Allah inilah yang kemudian diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dan istilah kebenaran berarti mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan dan kehendaknya. Dengan ini Abraham menerima Tuhan sebagai perisai hidup dan upahnya yaitu keturunan yang banyak dan janji suatu negeri, suatu tanah. Dengannya Abraham menjadi bapa semua orang percaya dan namanya diganti bukan lagi Abraham melainkan Abraham. Kejadian pasal 17 ayatnya yang kelima. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Perjalanan di tahun yang baru kita masuki ini, tahun 2022 masih rahasia. Masih terbentang luas. Walaupun demikian, kita boleh belajar dari firman Tuhan di hari ini. Bahwa kita harus yakin. Dan bukan yakin saya saudara, taat. Yakin dan taat akan janji pemeliharaan Tuhan bagi kita. Banyak atau sedikit, besar atau kecil persoalan yang kita akan alami dan kita akan hadapi tidak membuat kita khawatir, putus asa, takut dan sebagainya. Kenapa? Karena kita yakin Tuhan punya penyertaan dan pertolongan. Dan ketika Tuhan Yesus memberikan nasihatnya mengenai kekhawatiran, ia mengatakan tentang bagaimana seorang yang percaya harus memfokuskan perhatiannya. Fokus dan perhatian seorang percaya harus terarah dan tertuju hanya kepada Tuhan dan perlindungannya. Maka kita akan merasakan tuntunan, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Kalau ketoran sudah menyerahkan ketoran pun diri kepada Tuhan, percaya, yakin, dan taat, maka kita akan merasakan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang perjalanan hidup. Sebagai manusia, saudara jemaat, kita pernah mengalami waktu-waktu yang membuat kita takut. Takut terhadap banyak hal yang akan terjadi. Tetapi baiklah kita selaku orang-orang percaya senantiasa menggantungkan hidup kita kepada janji Tuhan. Sekalipun harus melalui proses yang panjang, tetapi janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam cintanya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Tema vertrouw en gehoorzaam, de belofte over de verzorging van de Heer. Gezegende gemeente van de Heer Jezus. De nieuwjaarsviering door de kerk is een tijd van vreugde, dank en hoop. We danken omdat we door de Heer naar het ingaan van de nieuwe dagen in het nieuwjaar worden gebracht. Te meer voor ons die het jaar 2021 dat vol was met uitdagingen door COVID-19, Delta-virus, Omicron en allerlei andere uitdagingen hebben gepasseerd. Niet te vergeten de vele zaken waarmee we worden geconfronteerd in de familie, in het gezin, op het werk enzovoorts. Zaken die ons verwarren, zaken die ons verdrietig maken, vanwege het verlies van onze geliefden. Het valt weer niet te ontkennen dat er ook zaken zijn die ons blij maken. Zeker is dat ons leven in alle gevallen in de liefdevolle handen van de Heer berust. Gezegende gemeente van de Heer Jezus. Het nieuwjaar is een tijd dat we de Heer echt moeten bedanken. Omdat we getuigen zijn geweest van zijn liefdevolle trouw.
die ons begeleiden bij onze levensstappen, waardoor we op deze dag zijn aangekomen. Deze dag moet dan ook een dag zijn vol hoop, omdat wij geloven dat net zoals de Heer met ons is in de voorbijgaande dagen en jaren, Hij ons vervolgens zal leiden bij het bewandelen van de nieuwe dagen in de toekomst. Omdat Hij de Heer is die in de wereld kwam en het licht van de hoop bracht in allerlei condities van en ieder van ons, die gevoed zijn met uitdagingen en problemen. De dagen die we in de toekomst zullen doorlopen, zijn natuurlijk nog een geheim voor ons. Evenredig aan de tijd zal het plan van de Heer voor ons dag aan dag geopend worden. Of we het nu willen of niet, graag of niet graag, wij bewandelen het. En zoals de gelovigen vertrouwen op en gehoorzamen wij aan de belofte over de verzorging van de Heer, wat we ook meemaken. Ons thema deze dag met de aanvangtekst: mijn hulp is van de Heer. Gezegende gemeente van de Heer Jezus. Onze schriftlezing van zo net is een gedeelte uit de worsteling van Abraham in verband met vervolg van zijn familie. Omdat hij tot dan toe geen nageslacht heeft. Hij maakte zich zorgen over zijn toekomst. In zijn hart was hij als mens woedend op al zijn plannen. Hij was bezorgd en wanhopig. Dit was zonder reden, omdat Abraham sinds de geschiedenis van de grote wereld betrokken was bij de zware slagen. De Heere wist het, maar de Heer had conform zijn belofte en een mooi plan met Abraham. Hier werd openbaar hoe de Heer het initiatief nam om Abraham te spreken. De Heer vertelde het geheim over de levensgeschiedenis van Abraham. De Heer zei: wees niet bang, Abraham. Dus de Heer nam de verantwoordelijkheid over op zijn bestaan, namelijk de bescherming over zijn leven en zijn beloning. Wat de Heer zei was de zekerheid van de belofte dat de Heer zal optreden als een beschermer en schild voor Abraham. De Heer zal nooit gekserend doen met zijn uitgesproken belofte. In Genesis 12 vers 1 staat: ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Gezegende gemeente van de Heer Jezus. Om aan te tonen hoe waarachtig zijn belofte is, verwees de Heer naar wat de Heer heeft gedaan voor de toekomst van het gezin van Abraham. Namelijk dat zijn nageslacht zoveel zal zijn als de sterren aan de hemel. Hier brengt de Heer Abraham ertoe om zelf getuige van te zijn, dat de sterren aan de hemel ontelbaar zijn. Onder invloed van Gods belofte keek Abraham naar de hemel. Abraham zweeg, lette op, luisterde, keek en was getuige van de grootheid van de Heer. Luisterend naar wat de Heer zei,
kwam hij tot geloof. Dit wees erop dat zijn houding van voorheen, namelijk bezorgd zijn, werd veranderd in geloven. Abraham overwon zijn twijfel, liet zijn plan over zijn knecht Eliezer los en ontving goedgeeks het plan van de Heer over zijn leven. De opstelling van Abraham, die in het plan van God geloofde, werd hem door de Heer tot gerechtigheid gerekend. De term gerechtigheid betekent een goede relatie hebben met de Heer en zijn wil. Hiermee aanvaardde Abraham de Heer als levensschild en zijn loon, namelijk vele nakomelingen en de belofte van een land. Hierdoor werd Abraham vader van allen die geloven. Genesis 17, de versen 4 tot en met 5. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigtig volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want ik zal uw vader van een menigte van volken worden. Gezegende gemeente van de Heer Jezus. De weg in dit jaar, welke we pas zijn opgegaan in het jaar 2022, is nog ruim uitgespreid en volgegeven. Niettemin kunnen wij vandaag leren van het woord van de Heer, dat we moeten vertrouwen en gehoorzaam zijn aan de belofte over de verzorging van de Heer voor ons. Hoeveel of weinig, groot of klein het probleem is, waarmee we geconfronteerd worden, zal ons niet bezorgd maken, bang, wanhopig en dergelijke. Waarom? Omdat we geloven in de aanwezigheid en hulp van de Heer. Toen de Heer Jezus zijn advies gaf over de zorgen, sprak Jezus over hoe een gelovige zich moet focussen op zijn aandacht. Focus en aandacht van een gelovige moeten altijd tot de Heer alleen gericht zijn en niet tot deze wereld. Indien wij in staat zijn onze blik tot de Heer te richten, dan zullen we de leiding, de aanwezigheid, de bescherming en de verzorging van de Heer ondervinden. Als mens maken we tijden mee die ons bang maken. Bang voor vele zaken die zullen gebeuren. Maar laten we als gelovigen ons leven altijd laten afhangen aan de belofte van de Heer. Hoewel dit moet gaan via een lang proces. Maar de belofte van de Heer zal zeker vervuld worden in zijn liefde. De Heer zegent ons en is met ons allemaal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa dan kita akhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Almachtige God, bij het begin van dit jaar roepen wij uw naam aan, opdat wij met moed een reis voortzetten in de goede strijd mogen strijden. Wij durven niet tot u te komen met onze goede voornemens en plechtige beloften voor het komende jaar. Maar wij komen tot u met uw voornemen en met uw belofte. Zie, ik maak alle dingen nieuw.
Wij zijn het woord indachtig. Indien iemand in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel. Heere, op grond van deze uw eigen beloften koesteren, wij hopen dat wij als nieuwe schepselen dit jaar 2022 kunnen ingaan. Houd u ons, al is het door kastijding, dicht bij onze heiland. Zie ons in hem genadig aan. Blijf over ons waken. Wil ons bekwamen tot ons werk. Help ons en door met onze gezinnen. Goede herder, breng het gedolde weder. Goed en wijd uw schapen en lammeren. Ontferm u over de verscheurde wereld en gebied gij die vrede. Laat uw koninkrijk komen. Deze beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in uw naam. Jezus, help ons om trouw getuigen van uw naam te zijn, de waarheid te blijven spreken, wat gevolgen ook mogen zijn. God, we danken u voor hen die zorg dragen voor de noden van anderen. In het bijzonder de meest kwetsbaren onder ons. Help ons om hetzelfde te doen. Heer, wees bij ons. In momenten van twijfel en wanhoop. In tijden van geluk en gezondheid. Tot het moment komt dat u in uw koninkrijk liefde en vreugde geen einde meer kent. Bedankt dat u het team van de opname livestreamdienst wil gebruiken voor onze kerk en GPMB. Dat zij hun talenten mogen inzetten voor de opbouw van uw kerk. Ook in de samenwerking met de werkgroep en kerkraden in Moordrecht. Inspireer hen door de Heilige Geest. Tuhan yang Maha Kuasa, di awal tahun ini kami memanggil namamu agar kami dapat berani melanjutkan perjalanan dan memperjuangkan perjuangan yang baik. Kami tidak berani datang kepadamu dengan berbagai niat hati yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi kami datang kepadamu dengan tujuan hanya kepada pertolongan-Mu dan janji-Mu. Lihat, aku menjadikan semuanya baru. Kami ingat firman Tuhan ini bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Tuhan, atas janji-Mu ini, semoga sebagai ciptaan baru, kami bisa memasuki tahun 2022 ini dengan penuh percaya dan berpengharapan. Jagalah kami, meskipun kami harus melalui banyak problem hidup, supaya kami tetap berada dengan juru selamat hidup kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Jaga kami supaya kami mampu dalam pekerjaan kami. Bantulah kami dalam keluarga kami, gembala yang baik, gembalakanlah kami sebagai domba-domba, dan beri kami kehidupan yang damai dalam naungan kasih-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjadi saksi yang setia bagi nama-Mu, untuk terus berbicara tentang kebenaran apapun konsekuensinya. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu untuk mereka yang peduli dengan kebutuhan orang lain. Rehiring para dokter, perawat yang menangani orang-orang sakit apapun penyakit mereka. Tuhan, menyertai kami di saat-saat keraguan dan kekhawatiran melanda hidup kami. Biarlah kami hanya percaya kepada janji-Mu yang tidak pernah Engkau ingkari. Hiburkan yang berduka cita dan berjalanlah bersama dengan kami di tahun yang baru ini dengan penuh kasih dan sayang, supaya kami juga menyayangi satu sama lain. Terima kasih Tuhan yang Tuhan mau pakai tim opname ibadah live stream dengan talenta yang ada pada mereka untuk pelayanan NGPMB, pun dalam kerjasama dengan majelis jemaat dan werkgroep di Moordrecht. Lengkapilah mereka dengan kuasa ilahi-Mu. Kami serahkan Noodgemeente Gereja Pesamuke di Belanda, dari tingkat sinode, pendeta-pendeta, organisasi-organisasi, badan-badan majelis jemaat,
Kiranya Tuhan menyertai kami semua di tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan memberi kepada kami semua Roh-Mu yang kudus. Gereja-gereja di Maluku, gereja Maluku di Belanda, gereja Maluku di Maluku, dan semua orang saudara kami di mana saja mereka berada, kami taruh mereka semua di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, perjalanan melewati tahun bukanlah perjalanan yang gampang. Ada suka, ada duka, semuanya silih berganti. Tetapi kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab itu jangan takut. Percayalah kepadanya dan ikutilah Dia. Broeders en zusters, de weg over het jaar is geen gemakkelijke weg. Vreugde en verdriet wisselend elkaar af. Maar blijf lopen samen met de Heer. Wees daarom niet bang. Geloof in Hem en volg Hem. Ga dit nieuwjaar in met de zegen van de Heer. Masukilah tahun yang baru ini dengan berkat Tuhan. Karena itu marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amin. Selamat memasuki tahun baru 2022. Ik wens u een gelukkig nieuwjaar, gezond en gezegend jaar 2022 toe. Terima kasih, dank u wel. Selamat tahun baru.
Tuhan.